ሰከበ ለዘተወልደ ቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ ንጉሥ ሰከበ ለዘተወልደ ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ የበስረኩም ኣለኹም ኣይትፍርሑ። ምክንያቱ መድሓኒ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። መሐጎሲና ኣውደ ዓመት ይግበረልና። መሐጎሲና በዓለ ልደት ይግበረልና። ሓራይ ቁሩብ ናይ ልደት ኣብዚ ብዛዕባ ኣማፃፅኣ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚ መፂኡ ተወሊዱ ኣድሒኑና ኢና ንብል። ብኸመይ እንታይ መምፂኡ ከዓ ቁሩብ ክንርድኦን ክንፈልጦን ስለ ዝግብኣና ቁሩብ መብርሂ ክንገብር ኢና። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ክሳብ 27 እንተሪኢና ኣጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ብመልክዕና ከም ምስልና ጌርና ሰብ ንፍጠር ንኹላ ምድሪ ዝገዝኡን ዝመልኩን በሎሞ ኣጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ከም መልክዖምን ከም ምስሎምን ገይሮም ንሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሮም ፈጠርዎም። በዝሑ ተባዝሑ ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን እናበሉ ድማ ባረኽዎም። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ክሳብ 10 እንተሪኢና ወይ ከም ዝገልጸልና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብወገን ምብራቅ ገነት ተኸለየ። ምርኣዩ ዘብህግ ምብልዑኻ ኣዝዩ ጥዑም ኩሉ ዓይነት ኦም ኣብቂሉ ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ ኣብኣ ኣንበርኦ። እቲ ንገነት ዘስቲ ወሓይ ዝሩባ ከዓ ካብ ኤደን ገነት ወፂኡ ናብ 4 ተመቃቂሉ ይውሕዝ ነበረ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 እንተሪኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ኣብ ገነት ኤድን ክዓያን ክሕልዋን ምስ ቀመጦ ካብ ፍረ እታ ኣብ ገነት ኤድን ዘሎ ኩሉ ብልዑ፣ ካብ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ኤድን ዘለኦም ግና ከይትሞቱ ከይትበልዑ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 እንተሪኢና ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት ተመን ይጎርሕ ነበረሞ ናታ ሰበይቲ ማለት ነደና ሔዋን ኣምላክ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑሉ ኣዚዝኩም ይበላ። ኣደና ሔዋን ድማ ነቲ ተመን ኣብ ገነት ካብ ዘለኦም ኩሉ ንበልዕ ኢና፣ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ኤድን ዘለኦም ግና ከይትሞቱስ ካብ ፍረኣ ከይትበልዑ ከይትትንክይዋውን ኢሉ ኣዚዙና እዩ በለቶ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ክሳብ 5 እንተሪኢና እቲ ተመን ነደና ሔዋን ኣይፋልኩምን ካብኣ እንተበሊዕኩም ኩሉ ስለ እትፈልጡ ከም ኣምላኽውን ከም እትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር ሞት ዝበሃል የልቦን ኣይትሞቱን ኢኹም በላ። ኣደና ሔዋን ድማ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እቲ ፍሪኣ ንምምልዑ ጥዑም ጥበብ ብባህዋን ዘብህብ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ንባዕላ ካብ ፍራ እታ ኦም በሊዓ ንሰብኣያ ድማ ኣብልዐቶ። ሽዑ ዕራቆም ወፂኦም ፀጉኦም ስለ ዝተገፈ ቆፅሊ በለስ ሰፍዮም ተዓጥቁ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 44 ከም ዝገልጸልና ዲያብሎስ ቀተለ ነፍሲ እዩ። ሓሳዊ ንሓሰቱ ናብኣ ስለ ዝኾነ ሓሶት ክዛረብ እንከሎ ካብ ርእሱ ስለ ዝዛረብ
ምህዝ ኣቢልዩ ኣስሒትዎም ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 እውን ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ከዓ ንሞት ተወልዳ ከም ዝብል ኣቦና ኣዳምን ኣደነ ሔዋንን ካብታ ካብዚኣ ከይትበልዑ እንተበላዓኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኾኑ ተመንዮም ሓጢኣት ጠኒሶም ምስ በልዑ ከዓ ሓጢኣት ወሊዶም። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ክሳብ 13 እንተሪእና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ምስ ሰምዑ ኣቦና ኣዳምን ኣደነ ሔዋን ሰበይቱን ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣዋም ገነት ተሓብኡ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነቦና ኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ ብሎ። ኣቦና ኣዳም ድምፅኻ ኣብ ገነት ምስ ሰማዕኩ ጥራይ እሞ ፈሪሐት ሓብየ ኣለኹ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ ምን ነጊርኳ ካብታ ካብዚኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዝዝካ ኦም ዶ በሊዕካ ኢኻ ኢሉ በሎ። ኣቦና ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ፍረ ሂባትኒ እየ ዝበላዕኩ በለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ማለት ነደና ሔዋን ስለምንታይ ከምዚ ገበርክ በላ። ኣደና ሔዋን ከዓ ተመን ኣስሒትኒ እየ ዝበላዕኩ በለ። ምክንያቱም መቸም ብቐጥታ ኣክንዲ ተጋግየ ስሒተ ምባል እዚ ልማድና ክሳዕ ሎሚ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ኣክንዲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ተጋጊና ኢና ኢልና ይቕረታ እንሓትት እዚ ምስኮነ እዩ እዚ ምስኮነ እዩ እናበልና ምክንያት ኢና ነመኻኒ እሞዚ ምክንያት እዚ ስነቦና ኣዳምን ነደና ሔዋንን የድሕኖም ዶ ይመስለኩም? መሊቱ ኣመክንዮ ምክንያት ለኣብዝሃ ኃጢአት ይብል። ምክንያት መሊሹ ኣብ ልዕሊት ዝነበረካ ኃጢአት ክውስኸልካ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ከጽድቐካ ይኽእልን። ምክንያቱ ዝገበርካየት ኣሚንካ ኣበሰኻ ኣሚንካ ይቕረታ እንተ ሓቲትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ እዩ። እንተ ደኣ ምክንያት ኮይኑ ግን ፍጹም ክሕደገልካ ኣይኽንርአ ይበሉ። ዝሕደግ እንተ ዝኸውን ነቦና ኣዳምን ነደና ሔዋንን መሓለገሎም ነርግን እንታይ ኢልዎም? መርገም እግዚኣብሔር ንተመንን ነቦና ኣዳምን ነደና ሔዋንን ተረጊሞም። ተበን ተረጊሙ፣ ኣደና ሔዋን ተረጊማ፣ ኣቦና ኣዳም ከዓ ተረጊሙ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ክሳብ 19 እንተሪእና ሽዑ እግዚኣብሔር ንተመን ካብ ኩል እንስሳ ዘቤት ኣራዊት መሮር ርጉም ኩን ይብል ብኸብድኻ ክይድ ኢልዎ። ምክንያቱ ኣብ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ እንተሪእና ተበን ቅድም እግሪ ከም ዝነበሮ ካብ መሬት ሓፍ ኢሉ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይዝገልጸልና። ኣብዚ ግን ብኸብድኻ ክይድ ስለ ዝበሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብኸብዱ ተፋሒኹ ይኸይድ ኣሎ። ኩሉ ዘመን ህይወትካ ሓመድ ብላዕ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎዛ ሰበይቲ ተባሂላ ዘለና ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ጽልኢ ይተክል ኣለኹ ንሱ ይብል። ማለት ንሱ ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ከዓ ሸኾንኦ ክትነኽሶ ኢኻ ኢሉ ረጎሞም። ነደና ሔዋን ድማ ኣብ ወርሓ ጥንስኺ ኣዝየን መከራኺ ከብዝሐ ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ሰብኣይኪ ክመልከኪ ኢሉ ረገማ ይብለና። ነቦና ኣዳም ድማ ቃል ሰበይትኻ ሰሚዕካ ካብታ ካብዚያ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕካ ምድሪ ብሰንክኻ ርግምቲ ትኹን፣ ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጀራኻ ብረሃፅካ ብላዕ፣ እሾኹን ተኸርባን ተብቁለልካ ብቁልም መረር ብላዕ፣ ካብኣ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ መሬት ክትመለስ ኢኻ ኢሉ ረጎሞ ይብለና። ምክንያቱ ኣብ ገነት ባዕሉ ይኮነ ርሂፁ ተኺልዎ ነሮ ኣቦና ኣዳም ባዕሉ ተኺሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሃየ ከም ዝደለኻ ብላዕ ካብዚኣ ጥራይ ትብላዕ ጥራይ ኢልዎ ነይሩ። ናብዛ እንሪኣ ዘለና ግን ከምዚ ሕጂ ብፃዕርኻ ብድኻንካ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ተተኺሉ ዝፀንሐካ ነገር የለን። ብረሃፅካ ብላዕ መሬት ኢኻ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ መሬት ከዓ ክትመለስ ኢኻ በሎ። ዘይመውት ገሩ ንዘለኣለም ሕያው ኮይኑ ከም ዝነብር ገሪኡ ፈጢርዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን
مرت يخمو نافتها استفتر كلا مرت كتملس خبرو كان مرت يتفتر نيرو فترة خلنا نبن آدم أبو أريز فترة معرف كلته فقري شو عتنا انترينا اجزي أبير أملاك كاب حمد مدري جرو سفت أريبا فنشو أوف بلا لما هو زلوا فطر كنا إزبل الناس بسلزي مرت يخمو نافتها استفتر كلا مرت كتملس خبرو مخنياتو مسموتنا سجانا بس بيسو ناب حامد تغيرو مريت كم زخو انتقونا جن ميتنا عايكن ترفينا عارحين الناس اللي زخوني أصبحت موت يبل أبرمي معرف شدشت فقر عسران كلتن أبنا قدامنا دين هوانن كاب جنة تسقق أبزا فترة معرف سلسته فقر عسران سلستن اجزي أبير أملاخ نبنا قدامنا دين هوانن كاب جنة أدين أبصيونة تناب جنة هيوت اتوسد مجدي زعلو تشربي الهال اتبل حوي اتنبلبل سيفي زحازم الأخ بوغن مبراق جنة أدن أقمت الله نبنا قدامنا دهانان سيطان أبتمن تسوير مسحاتهم زنبورهم سقان كبرين تقفيفو عراقهم وسقهم كجنة تسقو جزاو موت سقاط راي زي كونه زلقالو موت حطات تفردو انت خونا جنا اجزي ابير نزل عالم سلا زي قيم كاك قصعكم حرس لازفتو حطاتون بدللومن يقرا كبللوم فقادون مدبون كونه اجزي ابير محارر رهرونيو ملسو يرهرالنا يبل أبتني بيتا مكياس معرف شوعات تفقر 10 شمنتن ترينا أو اجزيابير أبساز قدف بدل هزبو زحلف كما خاز بلا أملاخ يلبون نانا كتمحر بحث لزبلكا قلت عخانا حوار أيس أنحن مليس كاتره هالنا نا أبسانا أبتحت إقرخات رقصو نقول حتاتنا ونام معه بحريك الدربي إخاك كم زبل كمان السب كوين سجا سب لبيسو كاب دينجل توليدو كدحننا نأبسانا نبدلنا نمرجم حتاتنا كدمسس فقادو خوينو بنبيات غيرو تسفى دحنا تهبنا أما مزمور 103 فقدت شعات انترينا اجزي آبير روحرون محارنيو نخورا دمقواي بمحرات دما ملئيو مغنحاتو نغزيو نزل عالما يقيمنيو كمتن حتاتنا أيقس عنانيو كمتن آبسانا دما أيفديناني يبل ونياتو باتي أبنا أدامن أدنا حيوانن زقبروا أملاخ النتمنيوم علوة أي مفسيمو من يرب اجزي آبير قر محاريو روح سلزخوني كاك قصك محر سلزفتو كمحرنا دلي أمو تسفى دحنا تابع تسفى تنبيت تسفى دحنت مدحاني كمتصيو أبرم يا معرف 11 فقر 20 كلتن مدحاني كابسيون كمتصيو كابي أقوب كأ حاتات كرحقيو أمزمر 114 فقر 7 آية كابسيون مدحان إسرائيل تزمتص إግዚአብሔር ምርኮ ህዝቡ መመለሰይ ደቂ እስራኤል ክሕጎሲኦም ባህውን ክብሎም ይብል ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ፍቅሪ 25 ከዓ ኣነ ስለ ርእሰይ ኢለ ገበንካ ዝድምስስ መሊሰኻ ሓጣት ዘይዝክር እየ ይብል ኣብ ኢሳይያስ 44 ፍቅሪ 22 ንገበንካ ከም ደመና ንሓጣትካውን ከም ግመ ዘጥፋእክዎ ኣነ ዝብጀወ ካብሞ ናባይ ተመለስ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና መሐሪ ስለዝኾነ ንገበና ከም እንታይ ኢልዎ ከም ደመና ንሓጣትናውን ከም ግመ ዘጥፋእኩ ኣነ ደበና ንሪኦ ኢና ኣብ ሰማይ እንተ ደለየ ምልእ ይብል ድሓር ከዓ ከም ዘይነበረ ከዓ ፀሓይኹን ከምኡ ገይረ ከጥፍአ እየ ንሓጣትኩም ነቲ ዝገበርኩሞ እናበለ በነቢያት ገይሩ ከምዚ ገይሩ ተስፋ ትንቢት ይንበይ ነበረ ቀፂሉ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቅሪ 9 ኣትጓል ጽዮን ኣዝዩ ተሓጎሲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ዕልል በሊ እነሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቅን መድሓንን ትሑትን እሞ ኣብ ኣድግን ኣብ ጻዕቢ ኣድግን ተወጢሑ ናብ ኸይመጽእ ኣሎ ይብል
ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ፍቅዲ 9 ክሳብ 11 ኣቱም ንጽዮን ብስራት እትነግሩ ናብ ነዊሕ እምባ ደይቡ ኣቱም ንኢየሩሳሌም ብስራት እተበስርዋ ድምፅኹም ኣዚኹም ዓው ኣበሉ ብዘይ ፍርሓት ዓው ኣበሉ ንኸተማታት ይሁዳ እንሆ ንጉስኩም ይመጽእ ኣሎ ኢልኩም ንገሩ እንሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝተበጀሙ ህዝቡ ሒዙ ብሓይሊ ክገዝእ ይመጽእ ኣሎ ንሱ ንመጓሰኡ ከመባጊዕ ከናኸነን ንዕያወቱ ኣኪቡ ኣብ ሕቑፉ ይስከመን ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ይመርሐን ይብል ሪኢኹም እዚ ብዛዕባ ከመይ ገይሩ ክከናኸነና ኣባጊዕ ተባሂልና ዘለና ንሕና ኢና ከመይ ገይሩ ከም ዝሓልየልና እዮም ዝንበዩ ዘለዉ እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ኢሳይያስ 25 ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሞት ንሓወሩ ክጥፎ እዩ ንነብዓት ከዓ ካብ ዓይንቲ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ገጽ ኩላ ምድሪ ከርሕቆ ይብል ሪኢኹም ኣቦና ኣዳምን ኣደና ሔዋንን ሞት ክትሞት ኢኹም ተባሂሎም ሞይቶም እዮም ነይሮም ተዋሪዶም ነይሮም ኣብ ሓሳር ነይሮም ኣብ መከራ ነይሮም ኣብ ጨንቂ ነይሮም ኣብ ቤት ማሕበስ ነይሮም ብገጋንንቲ ብሳውጣውንቲ ይሳቀዩ ነበሩ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብነቢያቱ ገይሩ ካብቲ ዝነበሮም ሞት ካብቲ ዝነበሮም ስቃይ ካብቲ ዝነበሮም ማእሰርቲ ከውፅኦም ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሞት ንሓዋር ከጥፎ ኢሉ ንነብዓት ከዓ ካብ ዓይኒ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ገጽ ኩላ ምድሪ ከርዕቂ በታ መዓልቲ እቲኣ ንነፍሲ ወከፍ እንሆ ኣምላኽና እዚዩ እምነትና ኣብኡ ገበርና ንሱ ከድሕነና እዩ ንሱ እግዚአብሔር ተስፋና ኣብኡ ገበርና ንሱ ስለ ዝድሕሓና ከዓ ንሕጎስ ኣለና ባሁን ይብለና ኣሎ ክብል ይብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 25 እንተሪኢና ከዓ እንሆ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብ እዚ ምፅንና እስራኤል ዝጽበ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ነበረ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ከም ዘይመውት ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊርዎ ነበረ ይብለና ሪኢኹም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ ክመጽእ እንከሎ ከዓ ርእይዎ ከምቲ ዝተነገረሉ ነቲ መድሓኒ ነቲ ካብ ስቃይ ካብ መከራ ዘድሕንና ከይረኣዮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከይረኣዮ ከም ዘይመውት ተነጊርዎ ስለ ዝነበረ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ሒዛቶ ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ከደት ሓቂፉ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓቂፍዎ ብዓይኒ ርእይዎ እዩ ሕራይ ጸሎት ምእንቲ ተስፋ ድሕነት ይጽልዩን ነይሮም እዮም ኣቦታትና ይጽልዩ ክመጽኦም ካብቲ ዝነበሮም መከራ ካብቲ ዝነበሮም ስቃይ ካብቲ ዝነበሮም ሓጢኣት ካብቲ ዝነበሮም ሞት ናይ ዘለኣለም ምኸድሕኖም ይጽልዩ ሃንቀው ይብሉ ነበሩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 79 ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 ብበደል ኣቦታትና ኣይትቕፅዓና ቀልጢፍካ ምሕረትካ ግበረልና ኦ ኣምላኽ ምርሓና ምእንቲ ክቡር ስምካ ርድኣና ምእንቲ ስምካ ኢልካ ኣናግፈና ሓጢኣትና እውን ይቕር በለልና ይብሉ ነበሩ ኣብዚ ለንቀነ ጾም ንጾሞ ዝነበርና ጾመ ነቢያት እዩ ዝበሃል ነይሩ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ንኩሉ በገባብ ብስርዓት እቲ መፅሓፍታ እውን ብዛዕባ እቲ ነቢያት እንታይ ኢሎም ይጽልዩ ነይሮም እንታይ ኢሎም ይምህለሉ ነይሮም ስብከት ዝበሃለሎ ነናይ ዕለቱ ኣብዘን ሰለስተ ሰናብቲ ለንቀነ ዝነበራ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣታ ቀዳመይቲ ቅድሚ ሰለስተ ሰንበት ዝነበረት ፈኑ እድየከ እምኣርያም ይብል እድየከ ኢድካ ስደድ ምክንያቱ ንዝወደቀ ብምንታይ ገርካ ኢኻ ተልዕሎ ኢድካ ሰድካ ገርካ ኢኻ ሓፍ ተብሎ ኣቦና ኣዳምን ኣደና ሔዋንን ከዓ ወዲቆም ስለ ዝነበሩ ብኢዱ ገይሩ ምእንቲ ከልዕሎም እንታይ ይብሉ ነይሮም ፈኑ እድየከ እምኣርያም ኣርያም ካብ ላዕሊ ማለት እዩ ሰማይ እዩ ኢድካ ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም ስደድ ካብ ዓሚቕ ማያት ኣውፅኣና ኢሉ ዓሚቕ ማያት ወይ እቲ ዓሚቕ ሲኦል ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 43 ፍቕዲ 3 ከኣብታ ካልኣይቲ ሰንበት ከዓ እንታይ ኢሉ ፈኑ ብርሃነከ ወፅድቀከ ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ነዚ ብርሃን ካልኣኸልና ጽድቂ ካልኣኸልና
برهان كان حق كان لأخ نساتني برحانا نابسيون نابتا قدستي امبخا نابتا محديرت كازخونت بيتا مقدس كاون يبصحانا يبلو مخنياتو كابي كابتي نايزل عالم سقاي كوزأنا ناب جنت ناب منقسة سمعت نابتا ناي قدم بوتانا نانا زمد دباختونا مريحو مخاني قسئلو أبتانا يمود داتا سنبت صبو نبيات انتعال نلاويهم لإسرائيل أسمي إبل انتعي مالت زيو وقاسا إسرائيل سنبلنا أتا نهزبخا كما موقاسا اتمرحنا أتا قبل علي تربيل اتقمت بريكا تقلس حايلها أرئنا نمرحنا والنعا إبل ريخم كمزي قروم يوم بطاتنا تقدس بيتا كريستيان ننا علتو ننا معلتو اتون قدسان نبيات انتايلوم يصلي كم زنبرو يمهللو كم زنبرو يلمنو كم زنبرو يصومو كم زنبرو نلاويهم لإسرائيل أسمو غاسا إسرائيل صنبلنا أتا نهزبخا كم غاسا اتمرحنا أتا آب لعلي تربيل تقمت بريكا تقلس حايلخا أرئنا نمرحنا ونعا او أملاخ حدشي وتابنا كند حد ما قسقا أبرهالنا النابولو يصلي نبرو ክርስቶስ ነቦና አዳምን ነቦና አብርሃምን ነቦና ዳዊትን ካብ ዘርኦም ክውለድ ኮይኑ ምሒልሎም ነበረ ብፍላይ ክውለድ እኳ እንተኾነ ካብ ዘር አብርሃምን ካብ ዘር ዳዊት ክውለድ ምዃኑ ገሊጽሎም ነበረ ቃል ኪዳን ኣትሎም ነበረ ኣበ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 እንታይ መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ይብል መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ዳዊት ወድ አብርሃም ከምዚ ይስዕብ ይብል ይኹም ምክንያቱ ካብ ዘር አብርሃምን ካብ ዘርኡኹም ክወለድ እዩ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣትሎም ስለዝነበረ እዩ መጀመርያ መጽሐፍ ሓድሽ ኪዳን ክጅምር ኮላ መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ዳዊት ወድ አብርሃም ይብል أبز فترة معرف إسرائيل كلتن فقد 15 ترينا كسب 18 ملأخ زي أبير نبنا أبرهان كاب سماي تسويعك علي سلس سمعك حزبتها كلها مدري بزرقها خبارخو يوم يبل إجزي أبير بولا يبل إذا زرقها تبهاي لزرلو كريستوس مخانو أقلاتي معرف سلسة فقد 10 شدشتن الملكة أم مزمور 130 كلتن فقد 10 حدن تريناون إجزي أبير داويد كمزي إلو محللو كمزي محللون أيت عسنو حدا كابدقها أزفانكا كقمت إيه نسو دما بدحرقا خنقسيو برو إبن أم مزمور 9 فقد 4 مسحوريا يتدان أتخو نداويد باريكا زرقها نزل عالم كتصنعيو زفان كان ولددو كتصنعي إليه محل كل بالكايب ازي نكريستوس مخانو أقبرها وريات معرف كلتي كافق لعسران شديشتن كساب 30 حدن كنملكتو نخيلنا بزعبا كريستوس مخانو صبق قرو كقلس النا يخيلو كتصيلهم نبيات انتا يبلو نيرم እግዚአብሔር ትምህርት ክበኩምዩ ምልክት ክበኩምዩ ድንግል ክትጠንስያ ወድኻ ክትወልድያ ምክንያቱ ምልክት እቲ ዘድሕነና እንታይ ምልክቱ ክመጽእ ከሎ እንተልና ድንግል ዘይተመርዓወት ድንግል ናብ ሰብኣይ ዘይቀረበት ድንግል ክትወልድ ኣይትኽእልን ብዘይካ ሰብኣይ ግን ምልክቱ ንስዩ እንተ ደኣ ድንግል ዘይተመርዓወት ናብ ሰብኣይ ዘይቀረበት ጠኒሳ ምልክቱ ንስዩ እቲ ዘድሕነኩም ክርስቶስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ትምህርቲ ባዕሉ እግዚአብሔር ትምህርቲ ክበኩም እዩ ድንግል ክትጠንስያ ወድኻ ክትወልድ ያ ይብል ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 እንተሪና እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክበኩም እዩ ድንግል ክትጠንስያ ወድኻ ክትወልድ ያ ስሙ አማሊኤል ኢላ ክሰሚያ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 እውን እዚ ነብይ እዚ ብዙሕ ብዛዕባ ክርስቶስ ዳርጋ ትንቢት ኢሳይያስ እዚ ብሙልኡ ወንጀል ኢኻ ትብሎ ወንጀል ብሙልኡ ኣብ ኣኸሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ብሙልኡ ትንቢት ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 ከዓ ሕፃን ተወሊድልና ሪኢኹም ከምዛ ሽዑ
ተወሊዱ ከም ዝረአይ ኮይኑ ሕፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እሞ ንሱ ገዛእና ክኸውን እዩ ንሱ ግሩም መካር ብርቱዕ አምላኽ ዘለዓለማ አቦ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ግዝአት መንግስቱ ከዓ እናዓበ ክኸይድ እዩ ብዘመን መንግስቱ ድማ ኩሉ ግዜ ሰላም ክኸውን እዩ ኣብ ዝፋን ንጉስ ዳዊት ኮይኑ ክገዝእ እዩ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብሓቅን ብፍትሕን ክገዝእ እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብሮ መዲቡ ኣሎ ይብል እዚ ትንቢት እዚ ንግዜ እኳ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነግሱ ዝነበሩ ደቂ ንጉስ ዳዊት እንተኾነ ፍጻሜ ግና ነቲ ዘለዓለማዊ ንጉስ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 30 ክሳብ 33 ጽቡቕ ገሩ ክገልጸልና ይኽእል ንምልከት መልአኽ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ ስምዕታ ድንግል ከዓ ማርያም ርኢኹም ኣብቲ እንታይ ኢልና እግዚአብሔር በዓሉ ትምህርቲ ክበኩም ድንግል ክጠንስ ያይሉና ነይሩ ዳሕራይ ኣብዚ መፂ እንታይ መልአኽ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ ስምዕታ ድንግል ከዓ ማርያም ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 36 ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ዝበሃል ዓዲ ናብ አውራጃ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ተሓፅያ ነበረ ስምዕታ ድንግል ከዓ ማርያም ይብል ስምዕታ ድንግል ከዓ መን ኢልዋ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ሰላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኽ ካብ ኣንስቲ ተባረኪ ክበላ ድንግል ማርያም በቲ ቃሊ ኣዝያ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት እቲ መልአኽ ከዓ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍሒ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ እቲ ልዑል ክበሃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን በላ ይብል ዮሴፍ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ንዮሴፍ ተሓፅያ ነበረት ዝብል ቃል ከምዚ መነፋቃን ተጋጊሞን ስሒቶሞን ዘለው ተጋጊና ከይንስሕት ምስጢሩ ክንፈልጦን ክንርድኦን ይግባአና እዩ ጻድቅ ዮሴፍ ብፍቃድ እግዚኣብሔር ጻድቅ ስለ ዝኾነ ንኽሕልዋ እምበር ንኽምርዓዋ ኣይኮነን ተሓፅዋ ዝብል ኣብ ቅዳሴ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ገጽ 39 እንታይ ይብል ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ኣብ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዘፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ተሰሊምኪ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጢ ኣይኮንክን ይብል ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድንግል ብሕልናኣ ድንግልን ብስጋ እያ ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወዲሶምኺ ከም ዝተባህለ መላእክተ ሰማይ ኣፃናንዑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባዝ ኣይዛናጉዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወክ ርኢኹም ኣነ ብዚ ነስተውዕል ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፂኺ ነበርኪ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ብንጽህና ክሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፂኺ ነበርኪ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ብርሃናዊ መልአኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ እቲ ልዑል ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ካኽሕፍቂ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክነሱ ፀነስክዮ ካብ ልዕልነኡ ከይጎደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወስኾ ኣብ ማህፀን ክሓድረ ይብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1
فقد حادة كساب عصرت شمونت نرئ أونجل لقاس معرف حادة فقد 34 مريم دمانة ملأخ أنا دنجلي إلى طريقهم أنا دنجلي مخنياتو أدنا قدست دنجل مريم تحاسب حق نخمر عوانيرو انت سخون يسيف مستمر أخو كولد يم بلت نيرا جنابزين تايت بلو مريم دمانة ملأخ أنا دنجلي بدنجلا ختنبر مدب سلز النبرئي أنا دنجلي إذن جرزي كما إنه خون يخيل بلطيرو اتملأك قدوس جبريل منفس قدوس كوردكي ناخ خورديو حيل للون كتلكيو سلذي اتكابخ زولد قدوس ود أملاك بهاليو اتا مخان إلسابيت زمدكو كوان اكزيابيت سؤانا نقر سلذي البو أبرغانا ودت أنسا الساساي ورحايو بلا مريم كأ إنه أنا باريا اكزيابيت كم تزبل كان يخون اللي بلطو يخون اللي مسبلطو مقلطاهو كم مسمع كم رأي كاب سقا كاب نفس واسيدو بعسران تشعتن مقابيت تسأنسي قال سقا كونه كم زبل قال اكزيابير سب كونه سب كأملاك كونه وانجل يوحنس معرف حدا فقري 14 الملكة تنبيت سيوان قدست دنجل ماريا أبا مزمور 130 كلتن فقري 13 اسمها أريا اكزيابير لسيون وعبدرا كما تكون مهدر ذاتي اتمرافي العالم اكزيابير نسيون حريوا محدري اخد كون دما به قوا ازيان حوارو معرفتي به جاي امو ابزي اكنبريا ابل بلا ابل اما مزمور سوسان شوعتن فقد حمشتون امن نسيون يبل سبو بسي تولد بوستيتا وقتل الساررا ترجمو كلهم أحزاب أسلس تولدو عدنا سون إلهم كسوعوا يوم اتلعون بعلو كسنا عيو ذي تنبت ذي ندنا قدست دنجل مريم ندنا قدست قدسان دنجل مريم كإدمي تشعت 100 عمتات قدس داويد كريستوس كحادرا مخانو أبقى كحادر مخانو استنبيو تنبتي ملأك زعبيرنا بحنت دنجل تلاك سمعتا دنجل مريم أونجل لقاس معرف حدا فقد 39 قدس دنجل مريم قدس جبريل اتا مخان إلسابيت والحات النخي حات النخي أب إرجانا ودت أنيسا سادساي ورحق جيران لا سلزبلا اسكي زمل أخي زي أبيهر زبلني ني إلسابيل والحات النخي كريا إلى نخان زكارياسون قدوس جبريل ملأخ أونجل لقاس معرف حدا فقد 10 كساب 10 كم نرخبو سبيتها ختولد يا مسبرو أنا أرجع سبيتها كأمو على حليفيو إلو إيمان مسأبة أنا أكيد ما أملاك أي ما زجلجل جبريل نابخ أستلا أكون زين كبسرك كان كنجرك كاني نتي بجزء بس أمزر بايس لزي أمنكا كساعد حسان زولد عباس كتكون مزراون كسينيخا سلازورو كهن زكارياس أفو تعبيسو مزراون سينو سلازن نبري كتبصحو قلت إفانا بزباني هدا نابحان تعدي 160 كيلومتر زمرحقو كاب نازريت تبقسا نابيت كهن زكارياس آتيا نإلسابيل سلام بلد قال سلامتا إلسابيل قال سلامتا مريم مسمعت حسان أكرسا تسارسي بحقوس تسارسي نإلسابيل دما منفس قدس ملعب لنا ريخم قال أدنا قدس دنجل مريم مسمعت أتنجزار حند حديركم أتنجزار حند وعلكم زبل قال مسمعت اتحسان وديش الديش تورحي أما حسنا إذا الله يوهانس بحقوس تسارسيرو نإلسابيل كأ منفس قدس مليئوا أونجل لقاس معرف حدا فقر 40 حدا إلسابيت قال سلامتا مريم مسمعت تحسان أكرسا تسارسري نإلسابيت لما منفس قدس ملأب عبيد مسخا أو إلى نسخ كابا أنستي تبارك كيخي إذا كابا خزول الحسان واستبارخي أدو ويتاي
نابع كتمسي إذي كابي كون اللي إنه دمس سلام تاخي مسمعكو إذي أكر سيزر الحسان بحاق واستسار سر إتكاب إذي أبيز تنقر الكقال كم زفت أمسل أمنكي بس اتخي بلتا يخون إذي أبيز أملاخ منفس قدوز ملقو انت زي كوينو مبر ندنا قدست دنجل مريم بس اتخي قدست إخي نصحت إخي أدى قويتاي أدى مدحانيي أدى فتاريي إلو كمسقنا زخئل يلوان رخص منفس استمل أخاء ندنا قدست دنجل مريم يصرف أول سلازي بلتا إلسابيت أدنا قدست دنجل مريم ناقز أبا مسعى عدلنيا بمخانا إذ عدل زي كما إلو كان اللي كما إلى رخبكم ببال بمنفس قدس مالئة بحاقوس أمسكنات يبلنا ريخم عدلنيا ندنا قدس دنجل مريم زمسكن منفس قدس حضره عدلنيا زخونا سب إيو كما إلسابيت عدلنيا زخونا سب يزرقوا انبرس قيل أيكونن أتعراويتن أتعراويتن إግዚአብሔር صرفن الزاربن أفتوها يبلنا مخنياتو أبزل مجزية ندنا قدست دنجل مريم زقاللو زنأسو الله خجرمنا أي خلل مخنياتو تنبيت الله أتعراويتن إግዚአብሔር صرفن زصرف ززارب أفتوها يبلنا أبرأ يوحنس معرف 13 فقد 6 انتايبل شعون أملاك صرف نسمون نمحضرون نسم እግዚአብሔር ريخم نسمو كبلنا خلونا تاوت أملاك مالتيو سم እግዚአብሔር يتصحفو زلو نمحضرو خبل كلنا خا نتي منبر تابوت كالا ايون منبر تابوتو زخونت أدنا قدست دنجل نتوم أب سماي زنبرو كصرفهم أفو خفت يبلنا نتوم قدوسان نتوم حريان እግዚአብሔር زخبروم እግዚአብሔር زمرصون كيترفي إتا أراويت إتقبل إت سيطان أفو خفتا يبلنا ريخم إذي آتوم لومي نقدسان صرفو ندنا قدست دنجل مريم صرفو نتابول صرفو لؤخات نايت أراويت رؤخات نايت قبل نتنا نايتو ندنا هوان ززحاتي تبن يوم أراويت تبهيل زلو نسيو أبرم يمعرف شومن تفقر سلستان تايبل إتزتنقم أملاك كابكوني نتوم حريات أملاك زخصهم ماني بالريكم زتنقم እግዚአብሔርዩ كبر زهابهم እግዚአብሔርዩ زخبرهم እግዚአብሔርዩ نزوم حريات أملاك زخصهم مانيو إبلنا ماني خصهم تلنا أتعراويت أتوم الأخات ناتون يوم ندنا قدس دنجل مريم نقدسان ملاختي ننبيات نهواريات نسألكان نسمعتات زصرف زنعق زوارد نسو تراي تأراويتي أبا كالاي بيتروس معرف كلتا فقد حدا كم تحسوت نبيات أم مأكل هزب እግዚአብሔር تنسيهم زنبرو أم مأكلكم ونيبل حسوت ممهراتكم تنسيهم نساتهم بحوب إلكم بحوب طفاء زسعب مناف أنتكم سيهم ناتس تبجون قويتا بمخحد نابلع لهم قلطف طفاءاتكم سيهم بزحات باتي ما يقدر رخصتهم كسعوهم يكاب زي رحنا እግዚአብሔር أملقنا باتي رخصتهم سي كسعوهم يوم كأمنهم يوم حق خمسلهم يوم نقدسان طاقوتات يوم نقدسان منفس رخصات يوم كبلو مسهم حق مسيلهم كسعوهم يوم إذن داد حرقت رزقونة من السقا زخدو نسلطان እግዚአብሔር ዝንዕቁ ሰባት እዮም እዚኣቶም ከኣይኖም ደድሕሪ እቲ ርኩስ ዝኾነ ትምኒ ስጋ ዝኸዱ ንስልጣን እግዚአብሔር ዝንዕቁ ስልጣን ዝሃቦም ጸጋ ዝሃቦም ቅዱሳን ዝንዕቁ ሰባት እዮም እቶም ሓሰውቲ መምሃራት ኢሉ ደፋራትን ደረቀኛታትን ስለ ዝኾኑ ነቶም ናይ ሰማይ ስልጣናት ክጸርፉ ኣይፈርሑን እዮም መላእኽቱ እኳ بحيلين بسلطانن كابقوم زبلصو كلو أكيد مقويتا نتوم ناي سماي سلطانات زصارر كس أيمصن يوم إذي آتون قناي كم تاتا أسيرا أتحرد بهام إنسايوم
ነቲ ዘይፈልጥዎ እናፀሩብ ከምታ እንስሳ ክጠፍዮም ዓስበ ኣመፆም ከዓ ክቕበሉ እዮም ይብል ካብዚ የድሕነና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓራይ ንመለስ ርግቢ ኣይቻሃበት እንተ ነገር ከም ዝብል ናብቲ ናይ ቅድም ታሪክና እስክንመለስ ምክንያቱ ነደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቃልሉ ዘናእሱ ኣደ ጎይታይ ኣደ መድሓኒ ካበይ ረኸብክዎ ከመይ ዝኾነለይ እንዳበለት ኤልሳቤጥ ከተመስግና ስለ ዘለኣና እሞ መንፈስ ቅዱስ መሊእዋ በዚ ምክንያት እዚኣ ዘመስግነት ንምባል ኢና ሕራይ ክንቅፅል ኢና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ብኣምላኸይ ቤት መድሓኒ ባህ ይብሎ ወደት ባሪ ርኢ እሞ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ዳሪኹም ብፅእቲ እግዚኣብሔር ዝሓረዮ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ጥራይ ብፅእቲ ዝብላ ነደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ እንዳበለ ዘመስግና ኣብ ቅዳሴ ማርያም ገጽ 9 እንታይ ይብል ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረች ወነኣብየች እስመ ወለች ለነ መብልዓ ጽድቂ ዘበኣማን ወስቴ ህይወት ዘበኣማን ይብል ኦ ማርያም ኣመናዊ ብልሓቅን ኣመናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ስለዚ ነፍቅረክን ንዕብየክን ይብል ከመይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝወለደትና ከነዕብያን ነኽብራን ነደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 51 ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ንመልከት ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ጠነሰት ሓለዋ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብዕቡህ ክገድፋ ደለይ እምበር ከጋልፃ ኣይፈትወን ምክንያቱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 21 ክሳብ 24 ጓል እንተዘምያ በዳርባ እምኒ ትቀተል ስለ ዝብል በዳርባ እምኒ ከይትቅተል ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 28 ተሪእና ቅዱስ ዮሴፍ እዚ ክሓስብ ከሎ መልአኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ ገብርኤል ብሕልሚ ተረኣዮ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብ ማርያም ዝወለድ ብመንፈስ ቅዱስ እሞ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ የኢኻ በሎ እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ይብል ኣብ ቁፅሪ 23 ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 23 እዚ ኩሉ ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ኢሉ እቲ እግዚኣብሔር ምን ብነቢይ ድንግል ክጠንስያ ስሙ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ኢሉ ዝተዛረቦም ምእንቲ ክፍፀም ኮነ ይብል ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስኡ ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝበሎ ገበረ ድሕሪ 9 ኣዋርሕን 5 መዓልትን ብ29 ታሕሳስ ከምቲ ነቢያት ኣብ ትንቢቶም ዝተነበይዎ ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2 ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ኢሎም ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ተወልደ ምስ ተወልደ ኣብ ሻምናይ መዓልቱ ክገዝርዎ እንከለዉ ከዓ ከምቲ ገና ኣብ ከርሲ ኣዱ ከይተጠንሰ ከሎ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰማዮ ኢየሱስ ኢሎም ሰማይዎ ኣብ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ንመልከት መልኣኽ እግዚኣብሔር ነደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክሰም ይእኺልዋ ኣብ ሉቃስ ኣብ ማቴዎስ ከዓ ንዮሴፍ ከዓ ኢየሱስ ክሰም ይእኻ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ሰማዮ ኢየሱስ ኢሎም ሰማይዎ ገና ከይተፀንሰ ከሎ ከይተወለደ ከሎ ዝገለፀሎም ማለት ትብልዎኹም ቤተልሔም ማለት ቤት ሕብስቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤተልሔም ምውላዱ ቤተልሔም ማለት ቤት ሕብስቲ ክኸውን ከሎ ቤት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ልሔም ከዓ ኣነ ውእቱ ህብስተ ህይወት ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እቲ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን እቲ በኣይ ዝኣምን ከዓ ኣይፀምን ከም ዝበለ ኣብ ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 35 ሕብስቲ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካልኣይ ኤፍራታ ማለት ፀዋሪት ፍሬ ማለት እዩ ኣብ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 42 ኤልሳቤጥ ወከልሃት ብዓብይ ቃል ብሩክቲ ኣንቲ እማንስቲ ወብሩክ ፍሬ ከርስች ዓው ኢላ ብብርቱዕ ድምፂ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ከም ዝበለት ፀዋሪት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትከውን ከላ ፍሬኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 41
فقد حمسان حدن أبا زفترة معرف حمسان حدن فقد حمسان كلتن يسيف أفسدت كلتا قول عمس ولدي ناتي بخوري إجزيابير كله مكراين بيت أبين أرسعني إلو مناسي أوصالو ناتي خال أيكا إجزيابير أمذي مكرا أفريني إلو إفرام أوصالو يبير أبزا فترات معرف عصرت شوحتة فقدي شدشتة أبزا فترات عسران شومنتن فقدي سلسته نملكت إفراتا مالت أوارد فري مالتي حسان توليلنا سمو قرم مكار برت عملاق أبو زل ألم مسفن سلام كسم مئيب أبتن بيتا مكياس معرف حمش تفقد خلتي أتا أمدري إفراتا زلو خبيتا ليها من الصي كابتن أبي هدا زلوها كتماتا زن أسك إخي تولدو كابت انتي ريخم تولدو كابت انتي كاب زل ألم زخوني أبسر عيال جزء خوني زلوه كاباخ ختنسيو إبل إجزيابير يبل الله إجزيابير يبل أبي سأياس معرف تشعت فقدش حسان توليلنا ودته هاي بنا أيمون نسو جزائنا خونيو نسو قروم مكار برت عملاق زلال أبو مس من سلام تابها إلو كس وعي إلهم تنبيهم موز النبرو كم تستنبيوات بيت ما تفسأ مدحاني على كريستوس قويتا عبيت اليم مدري أفراتا تولد أمه أونجل لقاس معرف كلتا فقر حادي أو جزءات رومايان زنبرة كل هزبي كصحاف كام نقص نقصات أو تزاس لزوج يسيف عالتو كاب بيت داوي سلزنبرة كاب جليلا كاب كتمان عدرت مستا نفسه صور قدست دنجل مريم نبي هدا بيت اليوم نبت بال كتما كصحاف ديبي أو خلوا جزء حرصها بصحي سلز بصحي بخر ودا ولدت أبت ما حدا راجع سفرة سلزين برام قدست دنجل مريم بيت رقصت قليلة أما بالعمال أدك أسطو ملأخ إجزي أبير ترايهم كبر إجزي أبير أبزريهم أبرهيب أونجل لقاس معرف كلته فقر شومن تنترينا كساب عسران 4 أونجل لقاس معرف كلته فقر شومن تكسب 14 كم نرخوه أبتا هاجر ليتي انسسا زحلو أبرقا زحاقر وقاسوت نبرو ملاخ إجزيابير ترايو كبر إجزيابير ونابزريهم أبرهي عزيهم كأفرحو تملأك قدوس جبريل نقول له هزب زخون عبي حقوس يبسركم اللغمو أي تفحو مغنياتو لمي مدحاني كريستوس قويتا أبعد دوي توليد لكم الله ملكو تخاء بيت إرغة استطلالي أما بالعنساز لك أسي حسان كترخبيكم بهاندبت كأبز حسراوي السماء مستملأك كوينم كبرنا أملاخ أباريام سلام كا أم بدرين لك أسب إنا ولي مسجون إزمر النبرو إتستولد نقص أيهد أبي الله كخبر إنا مكن سجدلو مسانا ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ምስተወልደ ካብ ምብራቅ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣብይ ኣሎ ኮኸብ ምብራቅ ርኢና መክንሰግደሉ መጻና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ እቲ ንጉስን ኩሎም ህዝብ እስራኤል ኢየሩሳሌም ነዚ ሰምዑ ተሸበሩ ሄሮድስን ኩሎም ሊቃውንቲ ካህናትን መራሕትን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ በሎም نساتون كا أتي بيتلهم مدري هدا نزبي إسرائيل زغاسيون كباخي خوات إما كبشما متي هدا كتو أيتن إسن خزل بنبي صحف سلزلو أبيتلهم نا يهدا إزولد بلو هرس نسب طباب بحبل طوئو زمن استرائن كخب أصبقو تردئو ناب بيتلهم سددهم كيدكم بزعباء تسعان أصبقو مرمرو مترخبكم ما أنون كسجلو يما نغرني بلوم نساتهم كأنقص بلوم سمعهم كدو
እሞ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ መሪሕዎም መጺኡ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ ቆመ። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዝሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንኡን ምስ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ። ሳጽኖን ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ገጸ በረኸት ኣቕረብሉ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 72 ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ነገሥተ ተርሴት ወደሰያት ኣመሃ የበውኡ ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ለቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ወይትቀነዩ ለቱ ኩሎሙ ኣሕዛበ ምድር ይብል። ትርጉሙ ነገሥታት ተርሴስን ደሰያትን ገጸ በረኸት ከቕርብሉ ነገሥታት ሳባን ዳውን ህበታት ከምጽሉ እዮም። ኩሎም ነገሥታት ክሰግድሉ ብዘለዉ ኣሕዛብ ድማ ከገልግልዎ እዮም ዝብል ትንቢት ቅድሚ 900 ዓመታት ተፈጸመ። ነዚ ሕፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳብ ዝነግረካ ኣብ ጽናሕ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2:12 ክሳብ 25 ናብ ንጉሥ ከይምለሱ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ስለ ዝገለጸሎም ከኣብ ካልእ መገዲ ኣቢሎም ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ንሳቶም ምስ ከዱ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮሞ ሄሮድስ ነዚ ሕፃን እዚ ክቐትሎ ይደሊ ስለ ዘሎ ተስ ነዚ ሕፃን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳብ ዝነግረካ ኣብ ጽናሕ በሎ። ንጉሥ ሄሮድስ ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጽሉ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ንኹሎም ህፃናት ቤተልሔምን ጎደበታታን ካብ ሰብ ጥበብ ኣራግጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ካብ ወዲ 2 ዓመት ታሕቲ ኣቕተለ። ሽዑ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብኽያትን ተሰምዐ። ራሄል ስለ ደቃ በኽየት መይቶም የሞ ምጽንዕ ዓብየ ዝተባሃለ ትንቢት ተፈጸመ። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 15 ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ፍቕዲ 19 ክሳብ 48 ራሄል ምስ ሞተት ኣብ መገዲ ኤፍራታ ኣብታ ሕጂ ቤተልሔም እትበሃል ዘላ ተቐብረት። ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 5 ሙሴ ኣብ 120 ዓመቱ ኣብ ምድረ ሞዓብ ሞይቱ ኣብኡ ከዓ ተቐብረ። ብድሕሪ ምማቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 17 ፍቕዲ 3 ኣብ መርቆስ 9:4 ኣብ ወንጌል ሉቃስ 9:28 ክሳብ 33 ኣብ ደብረ ታቦር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ርእቱ ከም ዝተለወጠ ክዳውንቱን ዘንጸባርቕ ጻዕዳ ከም ዝኾነ ሙሴን ኤልያስን ብግርማ ተገሊጾም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝፍጸም ሞቱን ምትንስኡን ከም ዝተዛረረቡ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ንኢየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ከዓ ንኤልያስ ከም ዝበሎ ነንብብ። ምኽንያቱ ራሄል ምንም እኳ ብስጋ ተቐቢራ እንተሞተት ቅዱሳን ብስጋ እኳ እንተሞቱ ሕያዋን ስለ ዝኾኑ ራሄል እቶም ካብኣ ዝውለዱ ደቃ ደቅደቃ ክሞቱ ክቕተሉ ምስ ረኣየት ብኸየት በለ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሕፃን ዮሴፍን ሰሎሜን ጻድቕን ሒዞሞ ናብ ግብፂ ምስ ሃደሙ ኣብ ስደት ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከርተትን መከራን ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ተመልሱ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ሄሮድስ ምስ ሞተ ኣብ ግብፂ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ሕፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እሞ ተንስእ ነዚ ሕፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ። ዮሴፍ ከዓ ከምቲ መልኣኽ ዝበሎ ነቲ ሕፃንን ነዲዩን ሒዝዎም ናብ ምድሪ እስራኤል ኣተወ። ኣርኬሎስ ኣክንዲ ኣቦይ ሄሮድስ ከም ዝነገሰ ምስ ሰምዐ ግና ናብ ናዝሬት ምኻድ ፈርሐ። ብሕልሚ ምስ ተገለጸሉ ግና ናብ ምድሪ ገሊላ ከደ። እቲ ነቢይ ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ከዓ ናዝሬት ናብ ትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ። ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ዝሓጥእ ዘሎ
ሓጢአት ዝገብር ዘሎ ዲያብሎስ እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ወአመ በጽሐ ዕድሜሁ ፈኖ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ግዚኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ምንቲ ከድሕነና ንሕና እውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ማለት ካብ ድንግል ዝተወልደ ወዱ ልኣኾ ይብል ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ዝሓጥእ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላክ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ኢሉ ዝተገልጸ እዩ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ንባዕሉ ሓጢኡ ነቦና ኣዳምን ነደና ሔዋንን ከም ዝሓጥኡ ዝገበሮም ዲያብሎስ ስለ ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ ካብ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ዝመፀ ግብሪ ዲያብሎስ ነቲ ሓጢአት ዲያብሎስ ከፍርስ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 14 እቶም ውሉድ ስጋ ደምን ዝለበሱ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ከምኦም ሰብ ኮነ እዚ ከዓ ብሞቱ ይብል ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ስልጣን ዝነበሮ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር እዩ ነቶም ብናይ ሞት ፍርሓት ሙሉእ ዕድሚኦም በራይ ኮይኖም ተጨቂኖም ኣብ ትሕቲኡ ዝግዝኡ ዝነበሩ ኣቦና ኣዳምን ኣድና ሔዋንን ምእንቲ ሓራ ከውፅእ ኢሉ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ሓደ መልአክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ መፍትሕ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድን ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ እቲ መልአኽ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንተ መንሓዞ 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ ድሕሪ ደጊም ምእንቲ ከይዝሕቶም ከዓ ናብ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርቦ እዩ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 1 ኣብ ሰማይ ፀሓይ ዝተወንዘፈት ወርሒ ብእግራ ዝረገፀት 10 ወኻኽቲ ከም ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተራእየት ንሳ ጥንስቲ ነበረት ንኹሎም ኣሕዛብ በበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት ይብል እዛ 10 ከዋኽብትን ወርሒ ዝረገፀትን ፀሓይ ዝተወዘፈን ሰበይቲ ተራእየት ትባለት ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ንኹሎም ኣሕዛብ በትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘሎ ወዲ ወለደት ዝተባሃለ ከዓ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝወለደት እያ ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ ሚካኤልን እትገበልን ተዋግኡ ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ነቲ ገበል ተዋግዎ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግዎም እንተኾነ ግና እቲ ገበልን መላእኽቱን ተሰዓሩ እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሓተ ዓብይ ገበል ተደርበ ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥተመን እዩ ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 እንተሪእና ነቶም ሕልቅነት ስልጣናት ኣጥዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምስዓሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሕፈሮም እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ ይብል ስለዚ ብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ተሳዒሩ ወዲቑ እዩ ተሳዒሩ ወዲቑ ብገጅም መቑሕ ተኣሲሩ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ናብ ሲኦል ስለዝተደርበ ሎሚ ንኣና ንደቂ ኣዳም ካብቲ ዝነበረና መግዛእቲ ዲያብሎስ ብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሓራ ወፂእና ኢና